para ibu jamaah pengajian rutin kitab Safinatul Najah. Mugi-mugi kang hadir ingkang ngurungono angsal barokah manfaat maslahat nikmat wasa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutno halaman 14 nggih. Wonten pasal sing nerangaken tentang asbab. Cuma nanti diterangaken kita loncati mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal tahrumu haram apa as-salatu salat allati laisa kang ora ana laha kadhe salat apa sababun sebab. Jadi ini adalah salat waktu yang haram untuk salat, tidak ada sebab muqaddimun kang dingini wala muqarinun lan ora ana sebab kang barengi fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira wektu. Jadi waktu haram untuk sholat niku kalau tidak ada sebab yang mendahului atau tidak ada sebab yang membarengi, itu ada 5 waktu. Ingkang pertama ainda tulu'i syamsi nalikane metune srengenge. Hatta tartafi'u sehingga munjuk apa srengenge qada rumhin seukuran sakombak. Di metu srengenge sampai seukuran sakombak mari subuh. Nomor loro wa indal istiwa'i lan nalikane waktu zuhur fi ghairi yaumil jum'ati ing dalem liyane dina Jumat hatta tazula sehingga lengser. Jadi waktu istiwa tengah-tengah nih, matahari tengah-tengah di atas kepala itu istiwa. Pas tengah-tengah mboten saged. Mampun baru ketika geser sekedik baru bisa. Niku waktu istiwa, kecuali hari Jumat. Menapa-napa. Wa indal isfiraq ila nalikane kuning-kuninge matahari ya, hatta tahruba sehingga surup. Jadi niki mantun asar, nggih, mantun apa namanya? Matahari kuning-kuning ya, sampai surup saderenge maghrib. Ya. Wa ba'da sholati subhi lan nalitan sakwise salat subuh hatta tul'is samsi ya sehingga metune srengenge. Jadi ketika habis salat subuh sampai keluar srengenge, dan terakhir wa ba'da sholatul asri lan mantun salat asar hatta tahruba sehingga surup apa srengenge. Jadi ada 5 waktu. Niki pernah bahas ya. Pernah dibahas waktu-waktu yang makruh atau haram untuk dilakukan sholat. Nah, ten mriki wonten keterangan tahrumu sholatu ya laisa laha sababun. Jadi enggak ono sebab. Lek ono sebab menapa-napa mengko terangkan. Langsung loncat mawon. Faslun utawi kila fasal. Sakatatu sholati pira-pira menenge waktu sholat iku sitatun 6. Jadi ada hal yang sunnah ketika dalam sholat ada tempat-tempat yang disunnahkan untuk diam sejenak. Nih. Jadi sakatatus sholati tempat-tempat sing meneng nang jerone sholat. Niku sunnah. Wonten 6 nggih. Suwiji ku baina takbiratul ihrami antarane takbiratul ihram wa du'ail iftitahi lan doa iftitah. Nomor 1 sunnah menenge salat itu adalah ketika antara takbiratul ihram lan doa iftitah niki meneng. Allahu akbar meneng. Walaupun panjenengan dados imam ya dados makmum salat munfarid dhewean iku ya sunahe meneng. Terutama ketika dados imam. Jadi imam niku Allahu akbar
takbiratul ihram niku sunai menang. Napa? Soalnya imam ini ngek kesempatan imam maca iftitah, makmum nggih maca iftitah. Ini ki sunnah ya, sunnah. Cuma sunnah menurut Imam Syafi'i. Nah, kapanane tentang takbir ihram pun kata terangaken sakniki adalah jadi satu ketika tempat antara takbir ihram dengan doa iftitah. Ini pertama. Kalau bahas setunggal cek tuntas. Doa iftitah niku napa? Doa artinya pendahuluan. Lah panjenengan niki semerepe iftitah. Wonten tiga istilah, nggih, tiga istilah. Siji istilah doa iftitah, nomor loro istilah doa istiftah. Ana iftitah, ana istiftah, nggih. Nomor tiga doa tawajjuh. Jadi tiga istilah. Nggih. Jadi ketika ada orang mengatakan doa iftitah, doa istiftah lan doa tawajjuh niku padha ya, sinonim sama dengan sama dengan iftitah. Jadi tiga rame. Engko salah titik istilah wis rame padahal padha. Jadi masing-masing ulama niki ngartekno atau jenengin doa niki macam-macam nggih. Lah Imam Syafi'i niku senengane nyebut iftitah. Ulama-ulama Indonesia nyenenge nyebut jeneng iftitah. Jadi terkenal dengan doa iftitah, doa pembukaan. Dari kata fataha membuka. Le iftitah berarti pembukaan. Niki. Nah, hukum iftitah, hukum meneng antara takbir ihram kali saderenge maca iftitah niku sunnah. Tapi ojo suwe engko dikira imame turu. Nah niki. Duh, imame turu kok suwe nemen. Ya dikira-kira mawon. Dikira-kira maca iftitah ya ojo suwe-suwe, maca iftitah ya ojo cepet. Sedengan mawon. Sekiranya pirang sak menit ngoten mawon mencekap niku, 2 menit. Tapi lek sampai meneng setengah jam nggih. Dikira turu sampean, buyar mungkin jamaah. Iki imam kok menenge suwe. Oh niki sunnah, tapi delok-delok kondisi. Mentang-mentang sunnah disuwe-suwekno menenge. Nah niki malah dadi makruh mangke. Napa? Sebab makmume gregeten. Niki dadi makruh. Niki hati-hati. Lah doa tawajjuh, napa diarani tawajjuh? Tawajjuh niki doa menghadap. Dari kata ini wajah tu wajahiyah, ya. Jadi ada ini doa tawajjuh, doa ngadep pangeran, niki. Jadi ana doa iftitah kalau baleni doa iftitah sama dengan doa istiftah sama dengan doa tawajjuh. Nah niki kudu semerep. Nah, jadi kata ini wajah tu wajahiyah. Niki wonten ten kitab takrib niki wonten. Istilah-istilah niki teng kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu nggih wonten, dan kitab Al-Fiqhu Madzhabil Arba'ah nggih wonten karangan Imam Al-Jazair. Para hadirin kang minulya nggih. Lah ketika makane wong lek doa iftitah nggih iku kudu ngadeg ya. Kudu ngadeg lek normal. Ya kok biasae lah lek ana uzur ya. Lek lara napa-napa. Jadi annahu kana idza qama ila sholati niki hadis riwayat Ali bin Abi Thalib rawahu Muslim. Iku ndelok Kanjeng Nabi annahu kana idza qama sak temene Kanjeng Nabi niku ketika ngadeg salat qala ngucap wajjahtu wajhiyah. Nah niki adalah Kanjeng Nabi. Mangka tenten NU niku wonten 2 bacaan. Wonten sing didahului kali Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai wa asilah. Baru ana inni wajjahtu wajhiyah. Lah wonten malih sing ngamalaken gate Allahu Akbar kabira sampai asilah, tapi langsung wajjahtu wajhiyah. Mboten napa-napa. Memang wonten dalile. Nggih uga tukaran niki pun wonten sedaya
dalil hadis nggih wonten, asar sahabat nggih wonten. Ku gara-gara iftitah barang sunnah rame. Situke langsung wajah tu wajah iya, situke gawe awalan Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira niki wonten kalih nggih kan. Wonten sing langsung kabira walhamdulillah. Jadi Allahu Akbar manut takbiratul ihram, kemudian kabira walhamdulillahi katsira. Nggih ngoten napa. Nah, niki bab-bab sunah-sunah niki kudu semerep, tapi yo aja terlalu di fanatik nggih. Tapi kudu semerep. Nah, niku tentang iftitah mawon nih, tentang iftitah. Jadi niku juga hadis dari Imam Muslim. Para diri kang menulya, iki berapa versi niki wae? Allahu Akbar kabira, ono awale kabira, ono awale napa? Inni wajahtu, ono versi langsung wajahtu. Ngono napa? Sebab doa iftitah niku wonten 12 macam bacaan. Niki wonten 12 jenis bacaan doa iftitah. Lah niku sedaya wonten hadise. Golek gak padha kok geger. Semua sama. Nah, saniki sing paling kathah niku wonten 2 versi iftitah. Versi jare wong versi NU kali versi Muhammadiyah. Padahal jare kula niki mboten masalah versi-versian. Soalnya dua-duanya adalah dalile sahih karo. Ngoten. Engko sitoke maca Allahumma a'id baina bainiya. Mau sitoke Allahumma inni wajhatu wajhiya. Ana maneh macam-macam Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Lek rata-rata Nahdlatul Ulama wong-wong NU ngamal iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai terakhir. Nah, iki jarene versi NU. Lah wong Muhammadiyah niku rata-rata lho nggih. Rata-rata niku gawe iftitah versi sinten? Versine Abu Hurairah. Napa punine? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata baina masriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas sampai terakhir. Niki versi Muhammadiyah. Aslinya kok ono versi-versian kalau baleni. Loro karo niku adalah hadis wonten sing maca Allahu Akbar kabira niku hadise adalah hadis Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib. Sing versi jarine versi Muhammadiyah iftitah niku adalah dari riwayat Abu Hurairah, riwayat Muslim. Lho padha sahih. Ngoten lho. Wis gak usah geger perkara iftitah. Sing salah sing gak maca iftitah. Ngoten mawon. Sing perkara maneh gak tau iftitah nyalahno, tambah geger malih. Ora dereng kang menulya, nggih, hukume dos pundi? Iftitah hukume sunnah. Sunnah napa? Sunnah hayat. Ten salat niku wonten sunnah abad, ana sunnah hayat. Lah iftitah niku termasuk golongane sunnah hayat. Gak diwaca, gak diganti sujud sahwi. Tapi lek sunnah abad kaya maca selawat, kaya di selawat di tahiyat awal, kaya maca doa kunut, lali rakaat. Nah, sampai niki harus diganti kali sujud sahwi ping loro. Lek eling sadurunge salam ya dilakoni sadurunge salam. Lek lali kok keblablas salam langsung mari salam sujud sahwi mboten napa-napa. Sing gak oleh iku wis sujud sahwi engko ae mari ngopi. Ini gak oleh. Ini gak oleh. Asline pekeh niku lek ngerti niki insyaallah padang dalan niki insyaallah padang. Sing gak peteng ku apa? Wis gak ilmu pekeh kakean omong. Nah niki sing gak peteng donya ngoten niki. Gak ro pekeh kakean fatwa niki.
Lah hukumnya sunnah hayat. Tetapi walaupun doa iftitah niki hukumnya sunnah hayat, tetapi kandungan manfaat keutamaane luar biasa. Sebab wonten cerita, nggih, ketika Nabi salat, ya, ketika Nabi salat niku ana sahabat, salah satu sahabat niku Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mari sembahyang Kanjeng Nabi takon, sapa mau sing maca Allahu akbar kabira. Padahal Nabi ngajari wajah tuh, tapi sahabat mau kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Sahabat meneng kabeh. Ana salah di sahabat ngacung kula Kanjeng Nabi. Nabi ngomong, subhanallah, saya takjub. Mengapa? Karena doa kamu dengan awalan Allahu Akbar kabir walhamdulillah sampai terakhir, saya melihat ada 12 malaikat berlomba ngangkat donga sampean kersane Gusti Allah. Niki hadis. Jadi kabeh no hadise, gak usah geger. Sing geger niku wong-wong sing gak tau ngaji hadis. Roh hadis itu diapalno, digawe salahan wong liya. Niki boten bijaksana. Bapak kalau hormati, jadi sunnah niku kula baleni, ya. Sunnah doa iftitah ketika sampai sampun takbiratul ihram, kemudian mau membaca doa iftitah niku sunnah sakatatus shalah, termasuk enggon sunnah menang di dalam shalah. Menang niku dalam arti ya sekiranya cukup digawe maca iftitah. Baik sebagai imam, baik sebagai makmum atau sholat munfarid sendirian, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Niku nggih sunnah maca iftitah. Nah, lebih utama malih imam. Dados imam niku mantun takbiratul ihram niku meneng sedhindut apa imame maca iftitah, makmume nggih ana waktu maca iftitah. Niki cek jelas. Nah, niku sunnah hayat nggih, mboten nek gak nglakoni mboten napa-napa, enggak usah diganti sujud sahwi. Niki jumhur ulama petang mazhab niki ngarani iftitah niku sunnah. Cuma sing berbeda niku ketika makmum masbuk ya apa perlu maca iftitah utawa gak, niki hukume dhewe. Nah, hukume dhewe tinggi kalau jelasaken, kalau nggih belajar iki sampe eling-eling malih niki. Nah, di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islamu wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili niku dawuh, doa iftitah niku adalah jumhur ulama dari berbagai mazhab bahwa itu hukumnya sunnah. Lah sampean gak nglakoni napa-napa, cuma aja sampe ya sing nglakoni sunnah nggih menapa, cuma aja nyal-nyal sing gak nglakoni iftitah. Nah, lah Imam Maliki dos pundi? Imam Maliki niku ngukumi kecuali Maliki nggih. Imam Maliki ngukumi iftitah niku makruh. Napa makruh? Sebab ngandalno dalile riwayat Anas bin Malik. Ya, delok tata carane Abu Bakar As-Siddiq, delok tata cara salate Umar bin Khattab, delok tata cara salate sahabat yang lain ketika takbir langsung Al-Fatihah. Niku wonten hadis Bukhari Muslim. Wis enak. Jumhur ulama ngarani sunnah, tetapi ulama dari Imam Maliki ngarani makruh. Nah, ngoten mawon. Jadi lek ana pengikut ya gate iftitah berarti itu mungkin adalah pengikut Imam Maliki. Ngeten niki wis. Ya NU Maliki niku. Soale NU petang mazhab sing digawe. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Ini ki ahlus sunnah jamaah. Jadi lek ana wong nglakoni mazhab Hanafi, ana nglakoni mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hambali, niku ahlus sunnah wal jamaah. Nih. Iku aja jamaah lek liyane bawa alam menawa barang. Kula guru-guru kula ngono critane ngoten terus. Nah, jadi sunnah imam jeda niku memberi waktu kepada makmum
kepada imam sendiri dan makmum untuk membaca doa iftitah. Nah, kita di Imam Syafi'i, imam dan mazhab ulama Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i niku diwakili kali keterangan Imam Nawawi dan kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahwasanya di dalam pendapat ulama mazhab Syafi'i doa iftitah ini dilakukan di semua salat. Salat fardu, salat sunnah, salat ijen, dadi makmum, dadi imam, salat jahar, salat siri, zuhur, asar, maghrib, sing banter niku jahar, sing kana swara niku siri. Niku Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i tetap maca sunnah doa iftitah. Lah sampai kesusu sembahyang. Ya karena sunnah ya ojo diwaca. Menapa-napa. Waduh kesusu rek. Ya aja diwaca iftitah. Nggih mohon napa? Napa cuma fadilah ageng. Mangke kula cetaken fadilah doa iftitah. Para hadirin ingkang minulya, ya. Napa tapi ngeten ya. Ketika di dalam mazhab Syafi'i ini, ketika imam membaca Fatihah dan makmum kemudian bermakmum ketika mendapatkan imam maca Fatihah terus pundi iftitah diwaca napa mboten? Nah niki sampeyan dugi nggih imame alhamdulillahirabbil alamin nggih. Lho ya Fatihah pisan nggih. Ngoten. Terus pundi? Ya. Lek menurut Imam Hanafi, ya, makmum yang mendapati imam sudah baca Fatihah itu tidak perlu maca iftitah, lebih baik mendengarkan bacaan Fatihah imam. Niki Imam Hanafi, nggih. Lah Imam Hambali niku dawuh lek makmum ya, makmum itu krungu Fatihah tetap disunahkan maca iftitah, kemudian mendengarkan bacaan Fatihah sisanya. Kecuali ketika makmum masbuk ketinggalan ya. Kemudian ini hambali. Makmum masbuk ketinggalan rakaat nggih. Misalnya rakaat kedua nggih. Ketika kedua kan tahiyat awal, kemudian makmum melok tahiyat awal. Kemudian berdiri ya. Lah menurut Hambali boleh ketika berdiri sempurna boleh didahului dengan bacaan iftitah. Niki adalah Imam Hambali. Lah terus pundi Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i niki diwakili pendapat ulama besar termasuk Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Al-Haythami. Niku dawuh wa yusannu lil ma'mumil isra'u bi du'ail iftitah. Disunahkan bagi makmum untuk mempercepat membaca iftitah. Idza kana yasma'u qira'atu imam. Artinya apa? Ketika imam membaca Fatihah dan sekiranya waktu nututi maca iftitah durung entek Fatihah ya. Jadi menurut Imam Syafi'i melalui Imam Nawawi niku dawuh disunahkan tetap maca iftitah. Baru kemudian apa? Yasma'u qira'ata imamihi, kemudian mendengarkan bacaan imam. Niki Imam Syafi'i. Tapi lek sampean ngimami krungu ngumani imam waladhdallin. Ya gak usah maca iftitah, soalnya Fatihah imam wis gak ono. Jadi sekiranya diukur dhewe ngoten lho, diukur dhewe piyambak. Sekiranya iso iftitah napa mboten mawon. Lho niki adalah pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i, termasuk Imam Romli, Imam Zakaria Al-Ansari, termasuk juga Imam kitab Bughyatul Mustarsyidin dan sebagainya. Ternyata begitu pendapat ulama mazhab Syafi'i. Loh, lek aku iftitah
lagi sok kusuk ngrungokno bacaan imam terus lek gak iftitah yo gak apa-apa. Jenenge wayusannu disunah no dianjur no ngoten mawon. Gak digawe ya gak apa-apa. Menapa-napa. Digawe nggih mboten napa. Bebas nggih. Sepenting adalah sunnah. Lah saniki tentang makmum masbuk nggih. Ini terkait iftitah nggih. Makmum masbuk terus pundi ketika apakah masih boleh membaca iftitah? Ada dua hukum. Ingkang pertama, jika waktunya cukup. Nggih, jika waktunya cukup. Iftitah cukup, ta'awud cukup, Fatihah cukup. Nah niki dahulukan Fatihah lek panjane waktune pendek. Karena iftitah adalah sunnah, ya. Fatihah adalah rukun. Ya niki pendapat sinten? Pendapat Imam Syafi'i langsung ten kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Ya. Jadi sekiranya terus pun digimbali awake dhewe jenenge nggih. Sekiranya masbuk ya, masbuk kemudian membaca iftitah cukup, ta'awud cukup, Fatihah cukup, lakoni kabeh. Tapi ndelok-ndelok cukup gak ngoten. Niki ten kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi dan ten kitab Al-Um karangane Imam Syafi'i. Lek ana waktu terus pundi? Ya dahulukan membaca Al-Fatihah. Sebenarnya pilihan-pilihan nih kita. Pilihan-pilihan ana waktu wegah ngoten mau sampean dadi makmum niku. Bahkan nyun sewu, ada salah satu pendapat ulama Syafi'i namine Imam Al-Baghawi niku dawuh. Bahkan nyun sewu nggih cuma satu ulama niki ten ulama Syafi'i. Namine Imam Al-Baghawi ten kitabe ngeten. Bahkan setelah amin pun nggih, amine imam dan makmum ya. Sekira cukup untuk iftitah dan Fatihah, mboten napa-napa. Jadi dari sekian ulama Syafi'i cuma tunggal sing berpendapat walaupun ketika amin ya antara amin dan rukuk kalau sekiranya itu bisa baca iftitah dan baca Al-Fatihah nggih mboten napa. Kula baleni satu ulama Syafi'i nggih. Niki. Jadi cek ngerti lho ana wong maca iftitah mari Fatihah imam, berarti gawe pendapat Imam Al-Baghawi. Ngoten. Lah, terus pundi masbuk rakaat. Masbuk niku napa? Ana dua makmum nggih. Setunggal makmum mudrik, makmum sing menangi rakaat pertama, imam. Ana makmum masbuk, makmum sing ketinggalan rakaat pertama atau lebih. Pokoknya ketinggalan rakaat dan mawon itu masbuk. Terus pundi? Napa sunnah membaca iftitah? Ya. Contoh ngeten. Ketika makmum niki mendapati imam dalam kondisi tahiyat awal, ya, langsung makmum niku mengikuti gerakan imam. Wes murah nggih carane ngikuti imam nggih. Ketika imam dalam kondisi tahiyat, ketika imam dalam kondisi tasyahud akhir dan sebagainya. Semarep nggih. Misalnya jenengan teko kok moro-moro imam tahiyat akhir. Lah cara terus pundi mengikuti sebagai makmum dalam jamaah. Dan semarep. Biasanya men niku lho. Jenengan nggih sekirane niku nututi untuk tegak jejeg qiyam nggih. Kemudian niat, kemudian takbiratul ihram ya, kemudian sendakep titik, kemudian langsung tahiyat. Iki bedane. Lek Imam Syafi'i dawuh sapa sing ngumani imam ketika dalam kondisi tahiyat akhir, maka duduknya makmum masbuk adalah duduk tahiyat awal. Niki. Tapi Imam Hambali, siapa makmum masbuk yang mendapati tahiyat akhir imam, maka duduknya harus seperti duduknya imam. Niki perlu diketahui niki. Sampai lek tinggal yang sholat saged nilai-nilai. Oh,
ana wong masbuk lungguh kok tahiyat akhir, ana dua kemungkinan. Ya, pengikut Imam Hambali memang gak ngerti. Ya, antara dua kemungkinan. Ya, gitu. Tapi kalau tinggal rata-rata di masjid gitu, masjid dan berpundi niku rata-rata tahiyat awal ketika masbuk tahiyat akhir. Berarti rata-rata adalah pengikut Imam Syafi'i. Apa salah boten? Imam Hambali nggih ahlu sunnah wal jamaah. Cuma beda cara ngoten mawon. Nggih, beda cara. Lah niki dah hubungannya sepundi kali iftitah. Lek Imam Hambali, lek makmum masbuk ketika tahiyat akhir, kemudian imam salam dan makmum niki berdiri untuk watatimus sholat, menyempurnakan sholat, maka Imam Hambali dawuh makmum tadi ya takbir dari tahiyat takbir kemudian iftitah. Niku adalah Imam Hambali diwakili kali pendapat ulama besar Imam Hambali Ibnu Qudamah dan kitab Al-Mughni. Ya, terus marah. Terus pun di ulama Hanafi ketika masbuk ngadeg maneh apa perlu iftitah? Imam Hanafi dan kitab Ad-Durrul Mukhtar niku dawuh ya Imam Fatihah maka cukup ngurung Fatihah. Ketika ngadeg yang kedua berdiri sempurna tidak usah membaca iftitah. Saniki terus pun Imam Syafi'i kan ngoten. Imam Syafi'i terus pun di Imam Syafi'i ya kalau itu ketika masbuk dan rakaat ngadeg rakaat pertama nggih bagi makmum maka boleh bukan sunnah boleh membaca iftitah. Tapi sunnahnya adalah ketika pada awal rakaat sempurna. Cek rinci ngoten. Rinci. Lek ngaji ngene iki angel, jarang. Nggih. Yang peken jarang. Nyun sewu, peken iki kudu belajar rumiyin. Belajar keliru dosae gedhe niki. Nggih. Salah titik gak apa-apa, cek titik. Tapi nek salah fatal, masyaallah, salah kabeh ngene iki. Ya. Oke, dan itu makmum mudrik kali makmum masbuk. Nah, terus pun di makmum ketika imam niku pun kul huwallahu ahad Allahus samad kan nggih teko. Kalau itu belum rukuk imamnya, walaupun panjenengan tidak sempat membaca Fatihah, tapi sempat baca niat sebagai makmum, maka sah dihitung satu rakaat, walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Ketika sampai baca Fatihah gak tutup, kemudian imam rukuk, ada dua pendapat. Satu, ya tutupan Fatihahmu tutup diai melok imam rukuk. Pendapat yang kedua tetap sempurnakan Fatihah walaupun imam sedang rukuk. Karena ada fikih Syafi'i mengatakan batalnya makmum ketinggalan dua rukun fi'linya imam. Maksimal ketinggalan itu dua rukun fi'li maksimal. Tapi ojo terlalu dua kali rukun fi'li, Bu. Imam sujud sampai sik ngadeg. Nah niki wong nilai iki gak apa-apa ta wong iki ngoten mangke. Gak umum niki. Walau Imam Syafi'i dawuh batas ketinggalan batas makmum ketinggalan imam adalah napa? Dua rukun fi'laini. Ya, fi'laini dua rukun fi'li. Ya cara dihitung panjenengan ngadeg nggih, kemudian makmum imam rukuk kemudian makmum iktidal. Niku batasnya ngoten. Tapi gak umum. Coba saya praktekno. Coba praktekno. Loh, lek sing semerep fikih. Oh, paling nyampurnakno Fatihah. Ngoten. Tapi sing gak fikih, gak apa-apa ta wong iku. Wong imam wis iktidal kok sing ngadeg ae kok ngoten. Ya. Berhubung gak umum sampai pun aneh. Ngono mawon kuwatir fitnah. Mari ngaji tambah
Ya apa ngono. Sing salah dudu sing nerangno, sing salah meratekno tapi gak iso meratekno. Niku bingung. Niku berhadirin kang ya. Jadi kudu ngerti batas-batas tentang makmum masbuk. Nah, saniki napa? Doa iftitah niku doa salah satu keutamaane nggih adalah salah satu doa pembuka pintu langit. Emang gak diwaca. Ya, emang gak diwaca. Lah ten jamaah kula niku lek iftitah zikir niku pasti kula waca niki. Allahu akbar kabira walhamdulillah sampai terakhir niku pasti kula waca sebab napa? Niku tabarukan kali Ibnu Umar niku tiap zikir nggih maca niku nggih muga-muga oleh tabarukane Ibnu Umar. Lah iftitah ngeten. Ketika Ibnu Umar sembahyang kali Kanjeng Nabi, nggih, sembahyang Kanjeng Nabi. Kemudian ada sahabat yang membaca napa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Padahal hadis Kanjeng Nabi mek ngajarno wajjahtu wajhiya. Mulaine napa niki iftitah Kanjeng Nabi. Lah wong niku kok aneh-aneh lho. Kok Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini Kanjeng Nabi krungu. Akhire mare sembahyang takon sinten niku sing maca kabira alhamdulillah niku wae. Sahabat nggih meneng kabeh wedi kan nggih. Wah, was neni kemarin. Akhire wonten kula Kanjeng Nabi sing maca niku wau. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, aku heran, aku takjub napa? Sebab tak delok ketika sampean maca Allahu akbar kabira walhamdulillah sampai terakhir pintu langit terbuka. Niki hadis sahih, hadis Imam Muslim. Jadi niki para ibu para bapak eman kate diwaca, nggih, mumpung sik urip. Ngomong sih urip, lha wis mati durung karuan sampean iso buka pintu langit. Ngomong sih urip, ayo sesering mungkin kita buka pintu langit dengan sering membaca doa iftitah di dalam sholat kita. Lek kesusu gimana napa wong sunnah. Niki diwaca. Nah niki wonten teng kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Kitab fikih tawabul niku rujukane ulama Arab. Nah, tanah Arab. Sing dikarang kali ulama Kuwait dan Timur Tengah. Niku adalah kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Niki termasuk 4 mazhab niki wonten di dalamnya. Berarti napa? Walaupun hadis Nabi niku ngajarno iftitah mulai wajah tu wajahiyah, tetapi ada hadis sahih yang mengatakan bahwa Nabi tidak melakukan Allah berkabir alhamdulillah, tapi Nabi memberikan penjelasan tentang keutamaan membaca Allah berkabir walhamdulillah dan terakhir. Berarti ini juga sunnah takririyah, sunnah yang disetujui kali Kanjeng Nabi. Malih hadis riwayat Imam Muslim. Nyun sewu para bapak ibu, sakniki niku kathah tiyang urip-urip iftitah Nahdlatul Ulama. Lah kok mulai Allah berkabir iki tekon di sumbere tak jelasno ana pirang-pirang hadis sing jelasno tentang sumbere iftitah sing dimulai Allah berkabir. Cukup sitok niki mawon pun sahih, kok akeh-akeh. Jadi meriku niku nggawe dalil hadis sahih, kita nggih nggawe dalil hadis sahih. Ayo padha sahih gak setukaran. Kok rame. Yang saya busane iki masyaallah, jamaah fitnah saestu diurek-urek kabeh amalia Nahdlatul Ulama. Sing urek-urek wong sing ngerti menapa-napa, debat padha ngertine sae. Sing masalah niki wong gak ngerti ilmu, ngaji pisan pindho apal siji loro hadis, urep-urep amaliyah, tambah rusak tatanan. Kula nate nerangno masalah niki, napa jawabane lare niku? Iku lah ulama sampean, Pak.
Iku lak kitab sampean, Pak. Lek ulamaku seje sama sing salah. Umpama aku wong embongan, sepatu tak coplok, tak tepukno lambene. Enggak saestu. Sebabnya terus Imam Syafi'i wong sing nerima penjelasan walaupun beda pendapat tapi sumbernya jelas dan menyalah-nyalahkan, maka dia adalah jahil jiddan, tuduh temen. Niku kitab panake Imam Syafi'i karangan Imam Al-Baihaqi. Tak get mawon niki menapa? Masih isa. Kula niki sakniki diteropong tiang-tiang nih. Saestu diteropong kathah tiang iki sapa iki sing nyebarno penjelasan Syafi'iyah. Pun kula di WA nggih. Menapa-napa? Siap kula ngoten. Siap. Lah ketemu kula buka kitabe, lah sing nantang debat gak iso, Bu. Gak iso maca kitab. Ngandalno dolala finnar. Kula pura-pura bodoni, kula sinau hadis sampean tulisno tak sinau. Nulis Latin. Lho Mas pun Latin. Kalau niki cek belajar bahasa Arab. Toleh pulpene gak mlaku belas sampai kertasnya bolong. Mancep. Akhirnya nyun sewu pun di pulpene pun di kertasnya kula tulisno Arab sak artine sak latine sak terjemahane tak kepala saedeke belajar maneh. Ngoten. Gak nulis Arab ya, nyesat-nyesatna Allah. Niki kan bodoh. Saestu, apa kok bodoh? Kiai kula pun wani ngomong bodoh dan tiang-tiang ngoten niku. Kula nggih wani ya akhire. Ora hadirin ingkang minulya. Lek padha ngetine sae. Nanti kula ketemuan teng Kebomas. Niku marang kopi ya. Debat masalah amalia. Enak ngoten tes. Akhir kesimpulannya ya lana maluna walakum lukum sudah dihormatil ikhtilaf. Oke, salaman. Selesai ngopi bareng, rokokan bareng ya, kemudian royokan ngeraktir. Alhamdulillah aku sing ditraktir. Ya bati ngoten lho, Pak. Sae. Aneh. Napa kok Syafi'i? Soalnya zaman sakniki niku kata tiang gak ngerti mazhab Syafi'i. Niki perintahe kiai-kiai sepuh NU sakniki. Ayo nyebarno ajaran Syafi'i, mazhab Syafi'i dan sebagainya. Santri-santri sing ngerti ojo menengahi mudun. Ngoten deh dawuhe kiai sepuh. Mudun nanti mbok mau mudun. Lanjut para Bapak niki cerita nggih. Bon. Berarti itu inisiatif sahabat enggak? Inisiatif sahabat. Kalau ada orang yang tidak mengakui hadis takrir Nabi, tetapi dia masih menggunakan hadis sahih Muslim dan Bukhari, maka dia tidak mengerti hadis. Soalnya apa? Tenjerone kitab sahih Bukhari, sahih Muslim niku kata hadis takririyah dan semuanya adalah hadis sahih. Enggak ngakoni hadis takrir kula Kanjeng Nabi gak nglakoni, tapi Kanjeng Nabi jelasno fadilahe. Kan ngoten. Lek Kanjeng Nabi kif berhenti dilarang. Ya dilarang. Kanjeng Nabi aku heran ana malaikat. Ngoten aku heran pintu langit dibuka. Loh. Nerang tambah nerang. Akhirnya para sahabat kata sing nglakoni niki. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan selanjutnya. Para hadirin kang minulya. Nah, napa pintu langit niki dibuka waktu iftitah mboten? Kathah amalan sing nyebabno pintu langit terbuka dan niki hadis dua sing jelasaken. Pertama iftitah. Niku terus hadis sahih. Jadi Nabi heran langit lawangnya dibuka. Hadis Muslim. Nomor kali napa? Sampeyan ketika sholat qobliyah zuhur. Sholat sunnah qobliyah zuhur niku wonten terang hadis juga membuka pintu langit. Nomor 3 ketika azan memanggil. Kita coba untuk menjawab azan. Sak sibuk sampeyan lek krungu azan
walaupun uzur enggak jamaah, eman enggak jawab azan. Karena apa? Karena panggilan azan saat dimana pintu langit terbuka. Sing nomor sekawan ketika nisfil lail, pertengahan malam, sampai kepada sulusul lail, pertigaan sepertiga malam. Niku wayahe pintu langit terbuka. Makanya lek dalu niku eman wayahe lawang langit dibuka. Jaluk nang Gusti Allah. Sing pedagang pedagang wiritan nek bengi. Saestu salat duha waqiah bengi tahajud niku waqiah. Sapa sing nglakoni waqiah 3 kali ketika malam hari, nisful lail, sulusul lail, mari tahajud atau mari hajat atau mutlak, insyaallah tidak akan fakir. Lah fakir niki dimaksud apa? Mboten sugih mboten. Kadang-kala cukup tapi gak tahu loro. Niki nggih sugih. Anake akeh cukup sederhana tapi gak ono masalah. Niki nggih sugih. Oh, duwe akeh masalah tok gak mari. Iki melarat. Sebab napa sumpek. Ora ge sumpek kae koten iki. Niki. Jadi niku sing diaran sugih. Niki terane Mbah Hasyim niki kitab ini ngoten. Jadi ini ngoten. Jadi waqiah niku pen 3, duha pen 3. Lah kepengin sae malih, nggih sae malih, nggih. Lek sing semerep makam pundi niku? Madiun ning Nglames. Syekh sinten Pak Pur? Ngali Muntua Besari, nggih. Ngali Muntua Besari, cuma kalau mau cerita amalan iki, nggih. Maca ya Fattah ya Razzaq ping 1000 sedina. Ya Fattah ya Razzaq. Kalau mau cerita oleh ya apa kula niki. Pak Pur niki saksine sumerep. Patullah ziarah. Jadi saking maten ziarah ten Syekh atau Kiai Ageng Ngali Muntoha Besari Nglames Kediri. Niku ulama arzak, ulama rezeki, wali rezeki. Napa asal mulai niku waktu zaman penjajah Syekh Kiai Ageng niki mboten gadah sawah, tapi duwe lumbung padi. Hasil panen niki dijuke londo sedaya. Tapi masyarakat mriku mboten kelaparan sebab napa? Lumbunge ulama Ki Ageng niki masih gak duwe sawah, dijukuk wong sak kampung gak entek. Sami kali senten ten pundi Pasuruan niku Segara Pura Kiai den Kendil Besi. Sami Kendil Besi. Niku sak desa niku melaras sedaya. Tapi ben mari subuh niku Kiai Kendil Besi niku nggawa kendil besi. Ya. Kemudian ditok-toki kabeh omah tok-toki sedaya tok-tok. Kabeh njukuk bubur kanjure kendil sak desa uman kabeh kendil cilik gak entek. Salah setunggalin nyun sewu nggih adalah ya Fattah ya Razzaq ping 1000 sedina sewengi. Niki. Nggih. Maklap amalanku tak buka kabeh lah niki. Pun setunggal mawon. Ya Fattah ya Razzaq. Tapi ana gandengane Bu. Nggih. Lek ya Fattah ya Razzaq ping 1000 sampai sholawat ya ping 1000. Sebanyak apapun zikir sampeyan harus banyak pula sholawat yang disertakan. Oh niki dawuhe sinten? Niki dawuhe Habib Abdullah Al-Haddad dan kitab ngoten. Jadi setiap wirid satu kata diiringi dengan sholawat satu maka akan cepat terkabul. Niki asli rahasia niki, asli rahasia. Asli rahasia. Ya. Jadi sampai maca hasbunallah wa ni'mal ping 1000 sampai sertai sholawat nggih ping 1000. Sakjane rahasia niki Pak, sakjane. Cuma kes kadung.
Kadung. Napa-napa. Mak, cuma niki nyun sewu niki kangge sing mriki mawon. Napa? Ruangan niki mawon. Sing ngrungokno njaba ngapunten. Napa ngapunten? Sinyale nggih mboten wonten. Pun kok njabrah ndi-ndi iki kaya apa iki? Jadi iftitah nggih, iftitah niku ungkapan napa tawajuh. Allahumma Allah apa inni wajjahtu. Ya. Wajhiyya sak temene aku ngadep wajahku wajhiyya. Napa? Terus Fatara ilahi fatara sama yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita ini ngadep Gusti Allah dengan wajah, enggak wajah sampean mboten. Maksudnya kalau tafsirnya adalah kalbu kita, seluruh tubuh kita, pikiran kita, hati kita, ya. Semua itu ditawajuhkan kepada Gusti Allah. Fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Patuh dan taat cenderung baik. Ya, patuh dan taat dan kami bukan golongan orang-orang musyrik. Kita tegaskan Gusti Allah bahwa saya bukan orang musyrik. Lanjut napa? Ya, ini adalah pengakuan kita dumateng Gusti Allah. Allahumma apa? Ulangi Pak, ulangi. Inna sholati satamana sholatku wa nusuki lan ibadahku wa mahyaya lan hidupku wa mati lan matiku lillahi rabbil alamin kagungane Gusti Allah. Pengakuan kula kali panjenengan ngaten Gusti Allah. Jadi apa namanya? Salatku, ibadahku, matiku, hidupku untuk Engkau ya Allah. Untuk Engkau ya Allah. Nah, ini pengakuan. Habis kita tawajuh tentang Gusti Allah, ini pengakuan bahwa kita bukan siapa. Terakhir apa? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ditegaskan bahwa saya bukan golongan, saya adalah termasuk orang-orang Islam. Tegas nih. Sama coba lah ngerti maknanya iftitah. Waduh luar biasa. Insya Allah sembayangnya sawe. Boyku suwe ngatek iftitah gak apal-apal. Boyku suwe ngeresep. Nah ini tergantung ya. Tergantung. Kau balik terus Imam Ghazali iftitah niki diawali kali takbir, diawali kali tahmid, diawali kali tasbih, diawali juga kali tawajuh dan pengakuan terhadap Gusti Allah. Niki luar biasa. Napa keutamaan iftitah? Yang pertama adalah sunnah, asal pahala sunnah. Sing nomor kali niku bentuk takarrub kepada Allah. Ya. Sing nomor 3 doa iftitah itu akan diangkat sendiri oleh malaikat untuk dihadiahkan kepada Allah. Niki keterangan wonten. Jadi eman mboten diwaos. Niki hadis Bukhari Muslim. Jadi doa iftitah itu akan dicatat oleh malaikat, akan disampaikan langsung ke langit. Niku adalah hadis Bukhari Muslim. Sinten sing riwayatno? Anas bin Malik. Sahih. Tapi tiang-tiang mereka sing mereka niku mboten ngakui ketika iftitah punya fadilah kata ngeten. Terus gak ono dalile. Kula tegas lek sampean tidak mengakui mazhab kembali Quran hadis, sampean gak usah nggak ada Imam Bukhari, Imam Muslim. Kenapa? Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah mazhabnya mazhab Syafi'i.
Imam Muslim Syafi'i, Imam Bukhari Syafi'i, Imam Baihaqi, Abu Dawud, Ibnu Majah niki adalah mazhab Syafi'i. Uga gelem mazhab tapi nggawe dalil hadis Bukhari, Muslim. Padahal imam hadis niki mazhab Syafi'i. Aku gak gelem mazhab-mazhaban. Tapi sampeyan Rasulullah teko sapa? Sampeyan ro hadis teko sinten? Sampeyan iso maca hadis kita hadis sakniki saking sinten? Lek gak saking sanad-sanad mata rantai para ulama hadis. Ya maca hadis zaman Nabi ambek Quran zaman Nabi sing ana harokate kok ana titike kan ngoten nek konsisten. Mangane kula kadang sering ngeten. Kadang wong-wong sing gak gelem mazhab niku tak padhano karo ote-ote. Napa? Gelem mangan ote-ote tapi gak ngakoni jero ote-ote ana tepunge, ana wormele, ana garam gubise. Kan ngoten, gak diakoni tapi gelem mangan ote-ote. Hadis sahih gak sahih semua adalah hasil olah istihad dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Maliki dan imam-imam tabi'in pada zaman setelah sahabat. Goreng-goreng niku akhirnya jadi mateng sampai pelajari tapi sampai gak ngakoni. Kan ngoten. Goreng-goreng iku mau jadi bim salah bim sampean rone ono. Nomor loro sampeyan lek nyekel kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, maka buka semua, baca semua hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jangan pilih-pilih hadis dari Sahih untuk mendukung pendapat sampeyan dewe. Paham nggih? Tak banterno pisan. Banterno. Resikoe kok ditemoni tepat ngoten. Pun. Ini wajah tu, ya, balik. Ini wajah tu. Lek sing ngomong ini wajah tu gak ono dalile, ono. Lek ping teges wonten nang hadis Muslim, hadis Abu Dawud, hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Lek sampean maca hadis HR Ahmad, nggih, sering nggih. Hadis tanda kurung HR Ahmad, nggih sering. Ahmad itu sinten? Ahmad itu adalah Imam Hambali. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad iku dunia hadis jenenge Imam Ahmad. Lek dunia fikih mazhab jenenge Imam Hambali wonge padha. Lah kula debat kali tiang-tiang sing jarene ro hadis gak ero lek Imam Ahmad kali Imam Hambali wonge padha. Apa gak gregetno ngono iki, Pak? Kadang-kadang ya Allah, sabar. Apakah boleh misalnya gak ono ngoten niku apa oleh menambah ini wajah tuh misalnya boleh. Sahabat riwayat Abu Nafi, riwayat Tobroni, dan kitab napa? Kitab Az-Zawaid, ya, Az-Zawaid, Masmu Az-Zawaid. Coba sama tingali dan surat Al-An'am 79. Dungane Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al ayat. Lho niki ayat ana ini wajhatu wajhiyah. Jelas. Qur'ane ono kok sampean enggak ngakoni ini wajhatu wajhiyah. Oke lek hadise gak ono tapi Qur'ane ono. Ngoten. Wonten malih Ibnu Umar, anake sahabat Umar. Coba sampean lek takhir kata ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kok cekap kan? Lah Ibnu Umar mboten ditambahi dhewe.
asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ibnu Umar sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar, perawi hadis 10 besar. Sahabat tambahi dhewe Nabi ngerti menapa-napa panjenengan ya dudu sahabat, ya dudu ulama, dudu kiai. Kok ngarani gak oleh terus pundi sahabat niku. Kan ngoten. Ya niki Ibnu Umar tambahi. Lek gak percaya ayo buka bareng-bareng kitab Aunul Mahfud, kitab hadis syarah Imam Ahmad dan kitab Sunan Abu Dawud. Ya buka kitab mawon kula niki gedeg-gedegen. Ayo buka kitab ngoten mawon kula niki. Ana gawe wis ngoten mawon. Pun. Para dereng kang menulya. Ana malih iftitah ngeten. Ana 12 nggih. Jadi iftitah ana 12 macam. Lalu ana iftitah ngeten subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Niki nggih iftitah. Sinten sing nglakoni niki? Sing nglakon termasuk Imam Hanafi, sing nglakoni termasuk Imam Hambali, sing nglakoni Sayyidina Umar, sing nglakoni Ibnu Mas'ud, sing nglakoni Imam Al-Auza'i, sing nglakoni termasuk Imam As-Sauri. Lho. Ulama dan sahabat tabi'in nglakoni iftitah sing model niku wau. Lah kok gak oleh sampeyan teko ndi? Kan ngoten. Kurang ngopine. Syafi'i, ndamel Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ndamel inni wajhatu wajhiyah ya dan sebagai sahabat terakhir. Bahkan nek panjenengan ndamel iftitah Imam Syafi'i dawa niku. Mboten namung terakhir wa ana minal muslimin. Ana terusane Allahumma antal malikul ya malik la ilaha illa anta rabbi la ilaha anta rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjut dawa 20 baris. Sama enggak Pak? Iftitah dawa asline ngoten. Cuma Imam Mazhab roh lek awak dhewe gak kuat, cukup wa ana minal muslimin. Selesai sudah. Pun niki tentang bacaan iftitah. Mungkin tentang oke. Ini termasuk salat sunat dibaca. Nggih. Baik salat sebagai imam, sebagai makmum, salat sendirian, salat wajib dan salat sunnah. Nggih. Lah sampean wonten wekdal. Lek gak kesusu ning ngono apa? Cepet-cepetan. Nah, cepetan. Apa bedane? Maca cepet, maca cepet-cepetan itu beda. Lek maca cepet kadang ya lek fasih iso, tapi lek cepetan niku kesusu. Mugi manfaat barokah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. أعوذ بالله من الشر اللهم صل وسلم على رب العالمين اللهم علمنا علم القرآن وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا باللدنك علما نشر به كاملين في الأحياء والممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من علمائك المكرمين المعظمين وتعود بركاته علينا وعلى أولادنا وعلى ذريتنا وعلى أهل بيتنا وعلى جميع المسلمين وعلى آل وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا
Rabbi allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Supaya lagu nih. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nggih, supaya nggih pejeng malih. Mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.